Ngayong gabi mga idol, sama sa gyapon, ikan bata na masahero, nadadawang ang mga panginanon mga idol, o natay mga ginansya mga idol, ginagmayra, pero okay ra gyapon na mga idol, at least natay income kada adlaw mga idol, mo kani nga to ang panginabuhi mga idol sa matag adlaw. Di pa ko ninyo karon makita mga idol sa kuwang vlog sa kuwang pagpamasahero, pero mabot ra gyapon ang panahon na mga idol nga i-vlog na ako ang pagpamasahero sa tricycle mga idol, para nga makita ninyo unsa ang kanaang panginabuhi sa usa ka tricycle driver mga idol. O daghang salamat sa mga nagsuporta sa bisan pa man nga kita ginagmay-gagmay ra nga to ang mga views, pero okay ra na, may problema, at least aduna tayo ma-vlog mga idol.